अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज को तरतीब के साथ पढ़ना सीखेंगे। जिन सामीन की तजवीद में गलतियां हैं वो इस वीडियो को गौर से सुनें और बार बार रिवाइज करें। उम्मीद है कि वीडियो के एंड में आपकी तजवीद की तमाम तर गलतियां दूर हो जाएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। व तबारक अस्मुका। व तबारक अस्मुका। वतआला जद्दुका। वतआला जद्दुका। वला इलाहा गैरुक। वला इलाहा गैरुक। तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तकबीर। अल्लाहु अकबर। रुकू में 3 बार पढ़ें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तस्मीअ। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। तमहीद। रब्बना लकल हम्द। तकबीर। अल्लाहु अकबर। सजदा में 3 बार पढ़े। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। तकबीर। अल्लाहु अकबर। तशहुद। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना। अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف کے بعد کی دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دونوں طرف منہ پھیر کے کہے السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دعائے قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك. ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن
عذابك بالكفار ملحق ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.